Nung je sungno ringmani tini nung bo topic na ba tamna kok kozana bagai sungno ring kha pulan sai khana kada arni ni sina mungwi আচ্ছা বেলাইনো হামবাই তিনিও জরা নিউজ নিনগতে কিছু তাম নিউজ happy হাপিং টিভি নরনো খাকা হাম তাই ফংসাংনি জরাও হামবাই মারু তাই নরনো জাসাক সগো বিশেষ kai ani bumung puila sakang sagranai tai kok sarani sakang ani mung Sujit Da Burma sinmo kami thai hingga angke manikung kami BC ni bumung ka dinakopra BC ang khoroksa vice chairman tongmani tabuk ani thani no sokisho burden kalaijak tipramo thani hoito ang tipramo thani ngui sagla hoito ang kaisa politician ni kaisa podmanjak hoito vice chairman abo tuibo ang kok sagla ang sanai jeta chini tiprasani jeta manthai soktai jeta tabuk barni isungui tongmani je choli tongmani kaisa pano jeng rejak yangui tongmani abono tuisi kok sanai ke ani mung to Sujit Da Burma oboto saino paikha ke tiniwo ang sanani musungmani hingkai puila sakang jeta tabuk elumelungai tolio nasing nai khangkai chini Triprani je situation prosthiti ang matongo khakamo tai jora jora muktui kalaio kai je samung kaham tang tongnai kubui perfectly samung kaham tang tongnai Tripramothani huk nini Congress ni pano huk CPM ni pano ongthong BJP ni pano ongthong ang borong ani personality hisabe ang borno waisabai khakaham te khulumung te hamjamung jotono sibai te rajyobasi rokno ang khulumung khakaham ya pharo bishes kai taibo tiniwo khurjanani musungo especially thanksgiving khaina musungo sini royal family ni koroksa sini Maharaj Pradip Vikram Kishore Maniko Bahadur bono belai belake bini sacrifice ebong bini emotion je bright emotion ngui tongmani je achievement kotor kotor khlai tongmani bono belai belake pipe ya hambai maro chini bubagrano kaitor bini logi tongtung bini kusuk bini sakawo blessing ri tongtung hunai ang suribo tongo ke abon bagai tini saranai manka haise to tini puila sakang sagranai actually Tripura hasteo je oroi poroi ingui tongmani agini simino oroi poroi ingui tongmani ang abono tuino sagranai puila sakang जों 1967 नि सिमी TUJS Tripura Upajati Jobo Somati ni khaka borong gonang Khiru Debormani nokhlawo kaita kaprawo 1987 chono khayo সম্মেলন চাওই afro jeta kitcha khana mane abo dosor ni boy direction kisha tong hni khanawo karon bo a jorawo sabui mali angui tongmani jorawo siui mali angui tongmani jorawo buni bororok gobangma majority ingui thangmani jorawo chini bororok khorang tise angui tongmani jorawo bo nok bising nok bosani khlaiman kai abo hai khlai thangnai je tini khorang tisanai chini je Tiprasani ingui nai khorang tisanai आन्दोलन khlai thangnai jelo chopjaknai hoito butharjaknai guli khai butharjaknai borokno waisabai actually ang salute khlaio जों TTADC no जों tui phainai no जों nukha chini borok manang sar Dhakmari ang songrok chini thoi thangjaknai Roti Mohan Jomotia sar songrok chini abake Sambacharan Tripura sar songrok tai chini Nokendra Jomotia sar songrok chini abo haike chini bortoman tabu kathang tongjako
sini bikarongkol sar borong sar bono belai be pipe liya hambai bini obodan tongo achievement tongo tai sini horinath sar songrok brongni netrbindo hisabe ten bongni je buri bodol a jorao khlai thanai sini borong je madam Sindhu kona jongotia songrok ako songrok a jorani kendra hapangni jeta Congress ni Pradhan Mantri to Prayato Srimati Indira Gandhi borok bai talk show khlalaye amendment khalaye bill ti salaye oje shikshitu no khlaimani tai hinkai o jaga ma sawo je bikarangkol sarni je achievement agi 57 se tongo tau 60 ta asunka bo 3 ta sontuka te kabangma SC wo thangai tongmani ST tuka abo boino 3 ta seat reservation ST reservation ngui obaike 60 ta asunka belaino hambai maro obono kaisa leader ar tai kaisa sanamu tongo je leader ni samung leader ni on duty leader ni behavior leader ni attitude bobo hai ang sanamu sumungkai leader hangkangke bo buma bufani soman buma bufa hangkangkai bini nukung kaisa se priyoti ruo othoba tekel khayo naikolo haipana se buma bufa hangjangnara bosapoti rokno emon ekta pajonano tekel khaichung bayang thang same condition tabuk Tripurani jeta leader rok hangkangkai sini buma bufan saipanse borok kotor borok kaisa jati ni kaisa mane surprise ing tongmano kaisa mane dimulate ing tongmano destroy ing tongmano borok mothangnai o gণতন্ত্র ni মাধ্যমে ভারতবর্ষনি গণতন্ত্র ni মাধ্যমে borok mothangnai ke borok buma bufan saipanse kotor engka chungtini wo nukhaje asaka sacrifice kai Tripurani 6th schedule TTAATC no tubunai rok kalangui thangka thanglaya jong bam sasono nukha TTAATC bo borok BCU bo borok erpore ayang bidan sabha bo borok কিন্তু কাইসাপনো চিনি থিনাংনি চিনি হামক্রাই যে ইন ফিউচারনি টিপ্রাসারনি যে মেনলি মানথাই সকটাই আবনো কলাংলিয়া কিন্তু বরক যে থাংনাই বাম শাসন 25 বছর জাফরো রানিং একলাগাটা আগে তো নিপেন চক্রবর্তী শ্রী কবরেদ দশরথ দেবনি নেতৃত্বে বরক 10 বছর চাকা আপনি পরে 25 বছর 35 ইয়ার্স চাকা ইন টোটাল তো আজ অরব বরক আসুক যে স্যাক্রিফাইস খাই তমানি জরব বরক একচুয়ালি ককব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট ন তিনি পাস খাইলিয়া হয়তো আজ অরব পবিত্র সরকারনি তুই তিনটা চারটা কিসিম তুই এমনে পাস খাইজাকা হাইপানো তবে আইন কেন্দ্র হাপাঙ্গ কোনো কিছু কারণে সগলিয়া না এই কারণে ককব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট जों মালিয়া আর তাই কাইসা যে খানামানি আবো ইনালেন পারমিট আইএলপি আবো রনা হইছে বরক সরকার তুই ফেমি কেতুকা যে এডিসে আমসিও ইনালেন পারমিট মানে ন আরো বইনি পসং জাগাবো পাইমিয়া আর ফালিবো মাইয়া বইনি পসং হাবই মাইয়া আবনো সেগিবো মাইয়া আবাকে প্রটেকশন কার্ড ইনালেন পারমিট আইএলপি আবর নানি তমনি কিন্তু আবনি বিসিংতিছে বরক সরকার গভর্নমেন্ট কিন্তু ফাইমানি কিন্তু জনতাবো আবনো আসাস প্রসেস কইনো রমানি কিন্তু তো মালিয়া কিন্তু নাইতে বরক বতাম খাইয়া ককব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট ন তো বরক খরং তিসালি ন
आं निजेबो आजरा CPM सारादिन क'क्राझारनि परिचालनानि एस ए लिडार हिसाबै नायख'लै दं चालगै दं आफ्रुनि चेयारमेन दं दाबो थैथै थांगारक लायजाक चिनि ठाकुर आदमोहन प्रधान सना तो आबाइकै आनि बंश गुस्तिबो CPM न खायदोंमोन किन्तुबा आं तरक एनालाइसिस खायखिया एमना ऑब्जर्वेशन खायमानि बिसिंतै स्टाडी खायमानि बिसिंतै जेन नुकजाखा CPM रौनि बिहेवियर एमन कंडीशन बर बिसिंतै उड़ीसा मा हाय गुनसा मा हाय सामुगो चलो के चुंगनुखा आष्ट्रबल ग्राउंड स्वामी विवेकानंद स्टेडियम खायखिया अब केंतुचिनी महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर आबंको खालिमासि bo korai khapa mani yang guri oya konoi bo ajaga korai khapa mani abno no gura astaba abai ke khamase ka abno tamo kaya Swami Vivekananda Stadium Delhi pass khlainai borogaro amendment bill pass khainai अधिवेशन pass khainai borok soi relainai abno pass khlainai aro murti aro asogrika Swami Vivekananda किन्तु आं स्वामी विवेकानंद न नेग्लेन्सि खालायमानिया हयतोबा आं पार्टिकुलारलि बना आं हामिया सामानिया तबे बिनि जागा बना आसुरि खेचाव महाराजनि जे प्लेस महाराजनि जे आगिनि जे प्लेस बिनि थायो आसुरि खे kai abo kaham hani himase तो बरक बखलायखिया आबो हाय डिस्ट्रय खालायखिया के एडिशनो अनेक जागा ताबुरमदि कयलासर दिगि ताबुरमदि गोबांमा आम्बासे एरिया रब आबाइके गोबांमा यां तामने बनो खवाय दिगि सिमना दिगि अर्थात मान्दाय एलकार पर्यन्त आगि नबादिरक जे कतमनि रिजार्भ तमनि चंपनगर एक समय ताबुग्रमदि सानादिगि थांगाय yang borjobasi digi hingke unko ADC ar yang ADC bahai ke yang khaiba general khaba auto wan sujong nei ko ka abo haike je jaga 10-15 poribar buini bosong Bangladesh ni phai aro bosobos kai sitting setup kai aro no general khayo ka apuru abai ke truk mandai nogor ni khanamani agini ek chairman संमाय किछु कथु पतन लायखा ककबां लायखा नगर माने तामो नगर माने कायसा शहर तुल्य बिनारो एवरीथिंग फैसिलिटी मानथगो बनहनु नगर गे बिनारो फैसिलिटी बिनि टयलेट होते निनि पत्रे फैसिलिटी करई एमन एकटा फ्रेश दुकान से करई एमन एकटा सुतैते काहाम से करई बन बाइके नगर होनमाकेबा अब तो या जों ककबां हाजर रग अब अंकाय 2009 10 11 12 रग ककबां आब्रो सिबनो आनी ओ सरकार ताम बुप्तिखे परिचालन खालायतों एनालाइसिस खायफियो तरक स्टाडी खायो आं ताबो स्टाडी खायो आर नुखा जे आबोनि परिबर्ती ओ ठीक आछे आबो पाइथांका ताबो IPFT नि कक किछु मासाना आं IPFT बो सापर्ट खायकेबा आर अरन कर्मी रंनो तुय IPFT बरनो सांगठनिक राग्रेना बागै आर बरनो कर्मी कत संगि बरखा आंनि जे व्यक्तिगत आं आप्रो मिनिस्ट्रि खायतो मिशनारि आबो हाय हेके तामुखा যখন 2017 नब्ला ना 10-11 दिन जाबत 10-11 दिन जाबत हाते कतर कासलायखा हाते कतर कासलायखा 11 दिन जों पार्टिसिपेट खायखा आर जों रां फैसा इनभेस्ट खायखा रहरका आबो हायिंखा किन्तु टीटी एडिशन बेस खायनाय डिफ्रालेन ठीक आछे माबा मानसि दं जों तंथं लायखा किन्तु मालिया बावजार बादि थांगा आर जों वान सपनि कम से कम 15टा सपना 15टा एक 12टा सपना सीट मानथं हनि मानि IPFT ओ किन्तु नुखा जे 7टा दाखमो
9টার মধ্যে তো কাইসে ফের হাই জমলে একাই আবো হাই গত নাঙ্কা এরপরে হেঙ্কাঙ্কাই মডেলিটি কমিটি খালিখাই বরব ঠিক আছে जोंबो আসাস দংমানে आंबो IPF টি বা জরা মিশনারি খাইপানো অনেক কিছু সাপোর্ট খাইকা একাই इंग्लिया आ मडलिटी तो ताबो कमाजा আর তাই কেসা आं বরং नंबो सानानि मुसुङो कयना मुसुङो थांनायो आं दुखु नांगा IPF टी डेट मीन्स बरक तिप्रासा आंचलिक तिप्रामत डेट मीन्स तिप्रासा थांसा हेदा IPF टी मानानो इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा तो अब हाइके क्लाइमानि तिप्रासा तैनो बरक IPF तो बरक सिमितो अब माने आ दाबिनो कोनान बागै तुबनानि बागै अब जे सापोर्ट खालाया आरो जत जनगण CPM खालायनाय तमा कांग्रेस खालायनाय तमा BJP सापोर्ट खालाय जत यूनिटी खाय थानजाके भोट लायखा पास लायखा किन्तु कमाय थांगा आर ताकेसो दुखित थांनाय गत बिहार इलेक्शन चिनी अरण्य त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार माननीय डॉक्टर मानिक साहा ब कैंपिंग खालायफ्रु प्रचार कायसा खालायतंफ्रु नुखाजे सोशल मीडिया बसाव त्रिपुरा में IPF टी उन्होंने उग्रवाद है निशो आंगलाय दुखु नाका आबोनि परेव नायनि माने बेबा एक 47 बालिजा खायरे बेका जिनि मिनिस्टार बनगन सुक्ला चरण सारसंनो ताई जिनि सबन बाबू सरनो एके बरने रिएक्ट आमो हनै नायनि माने रिएक्शन एतो कतर करय बिग रिएक्शन करय नॉर्मली आर बिसिंग तै बियां को WhatsApp तै बा Facebook तै किसा कमेंट खायजा kana CM बाय आसक बायनो बरफ ना करि रेखा केतो आबो तंगनान कक तंबिया आरता केसा कांचनपुर दिगि जेफ्रु थांफ्रु आं पासन मानुखा सोशल मीडिया तै बार साबो जे कोन रियां बांग्लादेश नि फायु निशो जे शरणार्थी निशो चिनी ब्रु द फरब तिप्रासा ब्रु द फरब ब्रु हदारब बर कखनो बांग्लादेश निया आर एक समय सानादिगि थांगाके एक समय एमन बर डिप्रेशन नंखा 1969-71 सनो दुम्बुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट खायनो मणिपुर आपरो कांग्रेस नि आमा आजराव बरक प्राय 1000 परिवार मायं बाय नक सबायै अब इतिहास दं मायं बाय नक सबायै आपरो तस नस खायजागै बरक आइचुगा बिभ्रान्त खारै छरय बरय थाका आर बंनि तंथाय हाताय करिखा कोन मिजोराम मा थांका आसाम मा थांका अब एक्चुअली सैक तो अब हाइकेन गोबां मा जाति र अब कै माने असहायङै थांका कोन पाल मालिया आर आजरा चिनी बर गासो शिक्षित माने शिक्षा समाज न आसा आगरना मुजुनिया आर चिनी बर गागिबो जों किसा चरायफुर रगन नायनि मिनि पार्टी न एमन बेलुरिया माने पार्टी नि तै ताम मान थाय छकते भारत बर्षनि संविधान ताम तंग राइस ताम तंग अब किच्छु नलेज जकरै आर किछु पुछु बर रक खरसा खरसा आजरानि शिक्षित रंकै सुदु चाकरी खलाय आनि बि बोसनो सारिनि एबं आनि परिवार न काहाम के तुयै आनि बोसाबुति रंना तै किसा लेखा पराव खलायदा माना आ जिनिसटा रं चिमसे चिनि थिंकिं केतु आदार उया तै आदार साइतो चिनि कुनो माने वान सुमन करे केतु ताबो से तर ताबो 1982 83 84 एरपरे 1996 97 ओ जागानि जेता आसाय तंगने बर ताबुनि जे जेनारेशन बर्तमान जेनारेशन ओ बरक से ताइसा स्मार्ट थै कुटुं ताइसा पलिटिकल नि इशुनो सिका आर जों सातक जागमन न सिका कक्ति साना रोंखा ताबुनि जे बेस बर किन्तु आजरा तो इयाबले ए अबाहाय ओंके तो ओ जरावो जे जों जे आसु जरा तरक बेबाग जागन चिनि इतिहास न नासिक नायखांकाय
184 जना राजा चाइ फेमानि अबं सरमति तंना को गया जों सानाति कि थांगा अंके जों जाजाबर जाति हायिं थांगा जाजाबर जाति साबन हन ओखने एक दिन ओखने 2 दिन बिनि कोनो थाइ जागा करै बिनि कोनो रिसेटलमेंट करै सिटिंग सेटअप करै प्लेस जागा करै आरो मानखा आरो नथांखा आरो काममांखा आरो जाखा जेमन बिहारनि राजिराव उड़िसानि गोबां मा जातिरक आबाहायके नायकल जाक यांगै आ हा जागानि आ थाइ जागानि नायकल फांकरै इंगै अरै परै इंगै थांगौ जेमन नमदि तकसा 12टा नि बुमा दङ आ बुमा जदिसनो आमिं बलंगवा थरै आ तकसा कलैनो कलांगै थांखांखाय आ तकसा कलै बतंना दानंनो बा तंना रिया अरै परै इंथना मासा मांनि कमाय थांगैना ठीक जिनि बररबो जे जरावो 184 जना बाय तैतुल जागै तंफुरकै काम खाराना अंगै दङ आप्रो जिनि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जों माइनॉरिटी अदर पीपल से माइनॉरिटी अन्य बरक से आप्रोबो वानसा तंगो वानसा करिया आप्रोबो बांगाली तंगो मुस्लिम तंगो मणिपुरी तंगो चाकमा तंगो जतनो अहाव दं तबे आप्रो पॉपुलेशन कम माइनॉरिटी जों मेजॉरिटी दं हिंके आज जे ताबुंनि नेता नेत्री रक आं कंमा सासेनिया ताबुंनि नेता नेत्री रक बरक अ इतिहास न पढ़िया दिबा बंनि थाने अ इतिहास नि जेटा नॉलेज करी दिबा आं बरक सोंना मुजंता हिंके ताबुनि एमडीसी इंनाय रक एम जाय तंनाय रक हयतोबा मंत्री एमएलए हनि तंजनाय रक ब्लाइखे मनि गथ उसका नुंमानि सिनि मंगल बाबू आरो थांगै स्टेटमेंट नाय माने आंथ जतनि स्टेटमेंट बो बाहायकेरो सारा त्रिपुरा मथानि होक कांग्रेस नि होक बीजेपी नि होक आर आईपीएफ नि होक स्टेटमेंट बतामरो बिनि थिंकिंग आइडियोलॉजी नाहार मुंगतामो बिनि मतुतामो बिनि थिंवाक तामो अब बेबाक आं स्टाडी खालाय आर ना बनायो मा मोनयो आर जे नुखा थांनाय गत मंत्री हनजाकनाय बत मंत्री मामानि तो कायसा बिनि कायसा उनखतंगो ब मंत्री मामानि अलंका मंत्री माया ब जखन मंगयानि बिनिपारा चिनि मंत्री विकासा बत मंत्री बा बरम दो चिनि त्रिपुरा साबा जेहेतु उपजाति कल्याण मंत्री बांग्ला बायखाय कबर बायखाय त्रिपुरा सा हामक्राय मंत्री बबुस हामक्राय मंत्री हामक्राय खलायखा साइमिनिया बेनि जे फान्ड कोटी कोटी रां बाय जे बट डॉक्टर तुजा कयेक्टर डॉक्टर बिनि फानो तो रां फायो स्वाभाविक जे बिनि फाननि आ रां बाय बोसोर जति त्रिपुरा सानि बिसिं बासांगो पारा बिसिं बासांगो माने डेभलप खलायखा अर्थात लामा करी लामा सनामका तै करी तै रोखा अब दां साइमिया अब बनसिनाय तो कखाय थांनाय गत डिसेम्बर नि 13 तारिखो जे नुगमानि बनो रवीन्द्र सटोबासी भवन नखलावो आ जागा जे आदिनो सातारदे शनिबार बजे कक साका आरो निनि सोशल मीडिया हयते आरम्भ खालायनाय इलेक्ट्रिक मीडिया जत मीडिया प्रिंट मीडिया रक दं नॉर्थ ईस्ट नि मीडिया रक दं आ जागा जे टक बुकुर खुंनानि साका अब ब्लाय आसमे पेपर ए ब खरकसा त्रिपुरासा हामक्राय मंत्री इंगै ब खरकसा मंत्री मिनिस्टर इंगै ब बीजेपी नि टाउन सुक्तु जे आं बीजेपी नि सिमिनो मिनिस्टर नो डोंट लाइक दिस नेवर बजो तो त्रिपुरा सानि वानसा तकसा थुरुकसा ओ त्रिपुरा हास्तेव तंनाय जतनि ब खरकसा मिनिस्टर आबो हाय के आबोनि बागै ब आबायके सामानि जाया ब्लाय रं
ke abon bagi chungle wan su kuje bo abo tui saglak hoyto ba boro tiprasa hamkrai mantri mangka chini bagi mane প্রত্যেকটি এরিয়া ও প্রত্যেকটি পারাম চাইও প্রত্যেকটি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হস্টেল chini tiprasa ni hamkrai ngan ni se wan sugui जों bono bodrlai mani ke leader ni daito abo haya perfect leader abo haya hingga bo yang takar jola gaborti rogo nuka jompu jola rogo o khumulung area rogo faipru rogo nuka yang khoi rogo nuka bono bono buah sekaknani he bono bono प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध अब ungui maya abang ke corruption reaction bo khoroksa tiprasa hamkrai mantri ngui abo hai sai namanya obongka tamnai o sangbadenik kok obo blaike unlogical kok ang bini komeno pori nemini sui musuk sarat tekiri serai rok tabuni serai rok 17 18 22 20 bosor serai rok khub dimak ang borok na appreciate ke borok blai wan sukru ke tidi bo khoroksa mantri tiprasa hamkrai ni mantri o to wan sukru kongno sanani dorkar arta kisa brongni kebang ma jagao corruption tamno hun BJP ro anak nukhangkai joli jagano media ekdik dia borok buino edisini CM EM MDC rongno rang sakha 6545 কোটি ফাইমানি 900 খেকা চাখা রাংনো হাইজাইনিয়া রাংনো আহাইনো পকেট ni aro mekitung thakitung marketing khlaitani wo khulai melawo abo khlaimia abo unlogically kok kati prasangai abo hairo kok samani anglake selango anglake nasru haisi okay erpore tai nortam sungnamu sung jaro nong ang jaro jabia ang hastini borok no kasanai ebong ta kisa kok sanam sungo sini borong bana MDC Potolujon Tripura to bini kok to খুব খারাপ আর খরকসা abo haike tamne bono elected borok kok saimia ta kisa chini CM Dr. Manik Saha bobo thik corrupted kok sawo chini Bipin inkepe ke nungmani chini Bidut oborok খুব kok saya chini bagai actually borok no chung leader rumani karon tamba chini manthai maya manani bagai se chung leader no songo chung leader alangka bodu chongya abo kaisa খুব value abono borok wan sungna nango tabo ano phano MLA chongka ani MLA ni daitto angtamo palon khainai ani area go subida osubida angtamo khlainai ani bo daitto responsibility mitong bongni bo burden kotose o desh no bhaike chalobnai ani area no bhaike chalobnai ang bo bhaike khlainai ang bo bhaike kok sanai ang tiprasa no bo bhaike khaksang rinai bo jinis ta tuyoi ani tiprasa no phiok murnai o jinis ta tongna no ke o jaga borok no khoje kobrok roman script boria 200 বছর tongdi 200 বছর pan sandi maya ni so bo khoroksa tiprasa no kaja chini jora news ni chini taku mol sungmani sadni nobo oko roman script no blasa mane obo english ari roman script mane tama roman samrajyo badni basaya roman samrajyo badni kokthaiya ai script ya kokthai mane angtabo kok saitong obose obono sono kokbrok skip ang aboni bagino kisa borok no ang sungnani musungo tei sanani musungo je bible tamo swijak tong mulloban jinis bible proverbs chapter 16 verse 13 no tamo sakaba kok kubui sanai rokno hapugra khapurjago niso te kok kubui sanai rokno bo hamjago sulo tam saka rangsak risak manmani slai ilim manmani abo se abo busuk se hamku rufai manmani slai simung manmani se hamku go niso tai kaisa tam saka athrawo komonani sekang
kongsugo tei kulugnani sekang thamchi tungo Poddulochon Tipra Songrokai Bika Songrokai Bidut Songrokai Bipin Songrokai Dr. Manik Saha CM Songrokai borok komonani sekang thamchi tungui para sawo aro walai bulai khayo aro pato office soksayo obono bongi samo aboni bogini ang sanai lukorokno norok buskangni TTAADC puto Tripura Tribal Autonomous District Council ni je boot je 3 sani je boot ok kubuyordi tata lotardi rang bai ta pajakdi seng musugya seng togya rang bai pajaknai jeborok rang bai pajaknai wansuk di nini bersabudi to abon bagino ang norno khulumo yak jor khlayo norok no ang koyo norok buskango kaham bai hamya no mechendi hamya bai kaham no ta mechenjakdi tai kubuyok tongdi je kubui je muthangnai bonono sinidi ajagano putri hambai osupno thank you